Rapaziada, vamos lá. Vamos continuando aqui. Entrei no modo câmera aqui pra variar, né? Deixa eu ver pra onde é que eu vou. Não é aqui? Ah, tem três... Oxe, tem três missões agora? Pior que eu vou lá no repouso da Marta, que é conhecida. Nossa, tem uma galera sofrida aqui, velho. Caraca, dá pra ver o... Não sei se é porque eu tô perto desse negócio. The Akashic attacked us out of the blue. And there's no telling when they might be back. You best keep that sword handy, Sid. Manda aí, Dani. Pode perguntar que eu vou respondendo. Galera, a gente tá em live, a gente vai conversando com vocês, tá? Eu só não fico conversando muito quando tem algum boneco falando aqui no jogo. Eu não gosto de tomar a voz dele, não. Tipo agora. Ele vai falar agora, eu vou ficar mudo aqui, só prestando atenção. Mas eu respondo logo em sequência. Jill? Otto said he'd been attacked by Akashic. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? That we join the fight? I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Let the men know you've come to help. Something tells me they'll be pleased to see you. We're on our way. Nenhum momento, Load. Eu até vi a galera comentando sobre superaquecimento aí. Mas, cara, sobre Final Fantasy, eu só tenho jogado esse horário da noite. Que é o horário que eu tenho tempo. E eu jogo com ar-condicionado aqui em cima, praticamente. Então... E, tipo, se ele faz muito barulho, eu nunca escuto. Porque eu sempre tô de fone de ouvido. Durante as batalhas, eu nem pisco o olho aqui, mano. Não acontece mais. Eu tive zero problema com o jogo. Bug, crash, essas coisas. Nada, 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 nada. E detalhe, eu comprei o PS junto no lançamento do PS, viu? Vai fazer 3 anos, né? Olha, tá com 2 anos e meio. E fizeram problema com ele. Mas eu vi uma galera reportando aí sobre aquecimento, até desligamento do console. Manda essas imagens lá no Twitter. Fica a foto da máscara. É a imagem que está com senha. Não, não é uma montagem não. Essa imagem eu até comentei lá. É uma imagem que está disponível no próprio Discord da comunidade de Pop Playtime oficial. Só que aí eu fui fazer a capa do vídeo e eu pensei, eu tenho que botar alguma coisa nessa capa. Aí vai ter que ser isso aqui mesmo. Seu PS5 tá bem ainda. Depois de uma... Tu derrubou o PlayStation 5, boy? Clive, wounded. De tempos em tempo eu tomo muito cuidado com poeira, sabe? Isso eu tomo cuidado. Tanto que eu tenho um aspirador aqui, mano. Já pra esses problemas assim, sabe? De tempos em tempos eu passo ele. Tipo assim, praticamente toda semana. Eu presto atenção. Ambiente limpo. Se bem que o meu quarto aqui ele é fechado. Você tem noção, nem janela tem, mano. Até porque não é ar-condicionado. Então... Fico bem ligeiro com essas paradas. Aí, em tempos, assim, não. Demora muito mais. Eu tiro pra abrir o console pra poder limpar mesmo internamente. Só que aí eu não tiro as partes mais complexas, não, tá ligado? Eu podia estar testando aqui o novo que eu ganhei, né, velho? Tô nem lutando direito, eu tô conversando aqui, eu tô nem prestando atenção. It's over. Não, é todos o prejuízo que tá superaquecendo e alguém deve ter vindo com esse problema. Teve um desligamento errado quando ele tava
New. Tô entendendo. These men don't have the look of hired swords. If you've come to rob this place, Agora sim, meu PlayStation 5, digamos aqui, eu tô jogando hoje. Aí desligo, vou dormir. Aí no outro dia, forgive me, my lord. There wasn't time quando eu fui ligar, ele não ligou. We're with the Ou guardians então of the eu apertava lá, só que aí não jogava imagem. But how did you come to be here? Where is your commander? Aí eu desligava 100%, aí tirava da tomada, Did he? colocava a tomada de novo, aí ele funcionava. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. Aí eu ficava preocupado com energia, nesse caso. Mas eu uso até no break aqui, pra essas coisas, com medo. And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell, the Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha! Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashics snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. Ah, já eu falo do meu PlayStation 4, que eu tenho ele até hoje, mesmo assim eu uso um macete pra poder não me dar raiva. I will. You two be safe now. PlayStation 4, o meu é o seguinte, eu passo muito tempo sem usar, ainda mais com o PlayStation 5 aí, que praticamente ele só fica aposentado ali, sabe? Porém, se eu deixar ele 100% desligado, tipo até fora da tomada, quando eu for ligar, ele não liga. Ele simplesmente não liga. Aí meio que eu deixo na tomada, assim, se ele não estiver ligando, eu deixo na tomada, meio que de um tempo depois, quando eu vou ver, aí ele liga. O que que eu fiz para resolver? Sempre deixo ele na tomada. Sempre. Ele tá sempre na tomada. Aí, por exemplo, se eu for agora ligar ali, ele vai funcionar. Ele tava na tomada. Não necessariamente ele precisa passar o dia inteiro na tomada, sabe? Mas pelo menos, por exemplo, uma vez no dia ele ficou na tomada ali, mesmo que eu não ligue ele vai estar de boa. Squire, I need you to Esse é o único problema que eu tive. up the lift to Martha's. Mas aí But what about meu PlayStation 4 é o Black Piano. Sir Wade? Então já é bem velhinho já. E foi quase, eu comprei quase ali no lançamento dele, então ele não é novo também, né? Seem to think you might need some help. Mas esse tempo pra cá só foi o único problema que eu tive com ele. We thought we could sneak by them, but we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! Que barulho é isso, velho? As tartarugas estão atacando a gente. To safety. Corram para as colinas. We can certainly try. Are you with us, Sir O Wade? irmão desse cara morreu, né, velho? Só pode ter sido, mano. Then let's do our duty. Bora, compadre. Eu tô parecendo um menino que nunca jogou esse jogo, velho.
Ah, eu nem sabia que você fazia isso. Uma coisa que eu tô vacilando. E quem não quiser tomar spoiler, viu? Já vou logo avisando. A gente vai ter que testar o novo guardião. Eu chamo de guardião, não chamo de Icon, não. I don't think so. And yet again, you've pulled me from the flames. It's just a pity I keep walking into them. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Marta. Martha! Is something wrong? Quando eu olho pra Jill, eu penso que Only Spoolway. ela parece uma pessoa que eu conheço. Só que eu não consigo lembrar quem. Feel like finishing the job? Always. Vai lá, mano, pode mandar. Depois eu dou uma olhada assim. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Tá, deixa eu fazer uma troca aqui. Garuda, minha querida, eu vou substituir você. Mas... justamente pelo Bahamut. Bahamut. Deixa eu ver aqui as habilidades dele. Invoca um par de gato. Não, oxe, não entendi. Ah, caraca. Não. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu tô vacilando aqui, não tô entendendo muito bem não. Punho, impulso, sopro, impulso. Ok, aí eu posso... Ah, não necessariamente eu preciso estar com a garuda para poder usar as habilidades da garuda. Ah, tá. Agora vamos aqui em habilidades. Vai abrir aqui o incorporado. E temos novas habilidades ali na parte de baixo. Uma coisa que eu tô... Não, tá, ok, beleza. O escudo, tem como melhorar esse punho dele aqui, o bloqueio. E aqui no nosso queridíssimo, eu ainda vou testá-lo para ver se vale a pena. Isso aqui é o que? Pelo visto eu não vou gostar muito disso aqui não. Eu acho, não sei. E já esse aqui você começa lançando um mega, aperte círculo para executar durante o lançamento determinada potência. Beleza, isso aqui é muito poderoso, mas eu fico vulnerável enquanto ele está carregando o poder. E se ele for atacado enquanto eu estou carregando, ele toma porrada. Então é complicado. Aprimorar. Tá, vamos ver no que isso vai dar. Deixa eu ver onde fica a próxima missão. Lá na parte de cima. Tem que mudar a sequência desses combos, então. Tá certo, gatinho. Just patch me up as quick as Ixi. Bom, vejamos aqui. They're headed for the rest. We have to slow them down. Martha and the others won't be ready. Parece até que o jogo queria que eu testasse isso agora.
Tá, ele vai carregando ali. Aí na hora que eu decidir parar, eu posso parar. Nível 2. Vai, se eu tomar uma lapada aqui, eu perco. Então vamos testar, né? Pera aí. É, teve nível 2, vamos ver. Sei lá. Quero ver quem vai me deixar tanto tempo assim. Apologies, my lord. Did I miss anything? Only the first round, so wait. Shall we? Uma boa gameplay. Tá, eu vou olhar assim, mano. Pode deixar. Deixa eu ver com mais inimigos na tela pra ver como é que vai se comportar. Tô com medo desse bicho do olhão ali. Ele tá vindo na minha direção, ah, safado. Ixi, vou soltar agora. Eita, vou morrer. Cara, eu vou dizer um negócio pra você. Me decepcionou. Eu não gostei. Eu não gostei. Não sei se eu tenho que pegar mais do jeito com... Pelo menos pra minha gameplay assim eu não curti muito não. Gosto mais de uma gameplay mais acelerada. Valeu, mano. Obrigado pelo follow. Bem-vindo. Tá vendo a notificação aparecendo aí? But it won't be long before the next lot arrive. Then we make for Martha's while we can. Eu pensava que ia morrer também. Tava vacilando, testando boneco e não tava prestando não. What did you find out there? The same as Sir Wade. Well, wherever they came from, they're gone now. Essa hora que é pacífico, tá. Hopefully we'll have enough time to lick our wounds. Ok. Many of your men were injured. A damn sight less than if you hadn't turned up. It was Okay. a hard-fought victory. But as long as the skies remain dark, I fear the Akash. It's Okay. not a matter of if the Horde will be back, but when. And whether that's sooner or later, we'll need to be ready. The inn here affords a good view of the land, and is easily defendable. Boa platina. Valeu, meu querido. Outposts. Aqui é platina sim, mano. Obrigado aí. Bom descanso pra você. More men to guard the rest. Well, when you put it like that, of course they can stay. O que vocês acharam? Aparece nos aposentos, beleza. Ah, My lord, there's someone das I... habilidades novas. Eu não gostei não. Oscar, over here. Pode ser poderosas, mas é muito lenta a gameplay, eu não curti não. It is an honor to make your acquaintance, Lord Rossfield. I am Oscar. Oscar of House Murdoch. Murdoch. I wasn't aware the Lord Commander had children. Oh, he didn't. But his brother, my father, did. I am Sir Rodney's nephew.
Olha que legal. Esse rapaz é filho. Ask him? Yes. So wait. Ele é sobrinho do cara que treinava ele. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? Não falei? I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I'm a shield no longer. Nor was I ever the finest. And spending time in the company of an outlaw hardly seems a fitting education for one aspiring to take his oaths. My Aunt Hannah once told me that a man is not defined by his title, but what he does in its name. You have accomplished much since taking on the mantle of Cid, winning no little honor in so doing. And I would sooner serve under an honorable outlaw than an unworthy shield. Not that so Wade. I mean to say that Esses olhos dele também esquisitos. we know what Vocês não acham? There is only so much the boy can learn from me, my lord. But a squire. Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm certain Sir Rodney would approve. Know that I'll show you as much leniency as your uncle showed me. Aí agora. Not have it any other way. Tá, vejamos agora para onde é que a gente vai. A gente vai para fora desse local. E vamos agora ver o que está acontecendo aqui no albergue. Ok. É aqui o carinha aqui do lado. Tem uma galera que morreu, velho. Olha aí, ó. Carroça aqui. Tudo bagunçado, mano. O mundo tá chegando. A galera bagunçou. Pegou as armas do chefe aí. E aí, mano? O que foi que teve aqui? Cid! Oh, your new comp... Should I be worried? Jill, Clive has... All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although, you're a little late. They left without... Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as... But the fact is, I have more immediate What did you say to me? What? As if by... Let's just say we've yet to reach a consensus. And at this rate, it won't be the actions of the bandits, which... I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the... Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to him? What makes you think they won't? She makes a fair point, Cid. And you won't have... Suppose we just follow the shouting. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandit's ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Victor. What's he doing here? Tá, mano. Vamos falar com o cara aqui. Cid. And Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate.
The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costner's. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. For all our sakes. Vamos. So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry. Ele mandou no meu Twitter. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. Não tenho certeza, mano. Eu tenho que dar uma pesquisada. Is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may Depois eu posso dar uma olhada. to make them doubt their own. Eu já tenho elas aqui no computador. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other? When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. Your faces are not well known in this town. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. Play along. What he means to say is... Picture it, Conrad. Opa. Here she is. The Lady of the Spear herself. Conrad, may I introduce you to Jane, commander of the Red Wings, the oldest mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canver to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you called the brightest candle in the crypt.
And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, my lady. E agora, meu compadre? Let us band together and show these brutes. Gente, ela pode não estar aí porque a mãe dela pode ter chamado para resolver alguma coisa no chat, ó. Fora do chat, calma. Ela tá em mudança também, tem isso. Allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Lord Underhill. Más notícias, não é recente não, essas cartas. Deixa eu ver. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most. It is only a matter of time before the peasants revolt. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have if our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow. We must stand united. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. Ah, então faz tempo já, mano. I've gone through this charade. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. Voltou. A galera sentiu falta, viu? I'm not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Fala, Davi. Tudo bom, cara? Tava de férias? Agora está de férias. I'm ruined. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to. Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the band. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they all... You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in two groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless into... Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the Cat city Black, tudo bom? together. Mistakes I concede Wait. are high. But if this does not... That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats, but Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. Que conversa é essa, Yara? Deixa de coisa, mulher. Tá inventando coisa, colocando coisa na cabeça. Ué. Acaba danado, tá tudo ali. I'll take that one. They mean to overwhelm us.
Tem alguma coisa... Eu tava tão acostumado com os combos da garuda no meio aqui, velho. Agora eu tô todo atrapalhado. Oxe, ah, tá. To me, boy. Não, que... Definitivamente eu não gostei do Bahamut. Pelo menos ainda não. Vou tirar ele agora mesmo. Ele tá me atrapalhando muito. O combate ficou muito mais lento com a... É isso mesmo. Depois em off eu treino mais com esse veículo. The townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Algumas lives agora no turno da noite, meu jovem Davi, eu tô não colocando a touca, porque é mais confortável jogar sem touca, tá? Como eu não tô... eu tô de boa aqui, cara, não cobra a touca não, tem hora que não é bom. Natalie. Mas eu não sou calvo, bicho. You did well. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Alamil. We all saved Alamil. Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. Eu tô achando que o episódio de hoje vai ser só essas missõezinhas marromeno. Depois de uma batalha tão insana daquela, tá ligado? Se a gente parar pra pensar, a data 15/7 já é bem antiga, então isso já estava nas nossas caras por um bom tempo, mas você pode parar pra pensar também que eles podem estar decidindo só fazer algum evento nessas datas de propósito. Mas sim, a data 15/7 pode já estar lá, e por isso que a data 19/7 apareceu na nova imagem. Faria sentido também, né? O que eu acredito que vai ser isso mesmo. Vai ser 19. Excellent choice.
E é tão bom quando a comunidade se junta pra resolver essas coisas, né? E que quando a gente descobre aí, descobrimos, não sei o que. Tá ligado? É legal. Tá com sono? Eu estou com sono. Hoje eu estou com sono. Ontem eu descansei bem, só que hoje não. Aí ontem eu tava bastante animado. Aí hoje, pra mim, caiu o peso do treino de ontem. Nossa. Oi, Florentina. Milady. We received the dame's message. There have been sightings of strange creatures, I understand. With the blue eyes. Yes, they've taken so many. I've lost count. Akashic, but different. And what of your mistress? Is she here? Oh, no. She went to the garrison to ask what they were planning. Then we'll look for her there. Vamos lá. Vamos salvar a senhora. Ajude-o. Não. Não, motivos para lutar. Errei o caminho. Visita a guarnição. 4 left for more in the captain's orders. Don't leave me, Paul. O que foi? It's all right. Give me your arm. Madame, please! Half the garrison's been slaughtered by those things. We lost the captain this very morning. We've tried requesting reinforcements, but there's been no word from the capital or the Dominion in days! What more would you have us do? I would have you do your duty. Those at the Vale look to me for protection. And protect them I shall. Because they are my charges, and that is my duty. Aí é God. In case you have forgotten, the people of this town are your charges. But more than that, they are your people. Your sisters, your brothers, your lovers. So you have a choice. Lay down your sword and watch as they are slaughtered. Or take it up and do what is right. Eu prefiro morrer do que perder a vida. She speaks the truth, you know. This here, it's all we have. It's all that's left. What we have left is our lives! Do you really want us to lose them as well? Errado, ele não dá. We don't have to. Look, there's a cask under the captain's bunk. Let's talk about this over a drink, eh? I'm listening. Cachaça. I'll have a word with him. Clive. Ah, Clive. I didn't expect help to arrive so quickly. And sought to take matters into my own hands. It was a noble effort, but I thought you might still need some support. I'd like you to consider my needs. Cat. O que você acha, mano? O que você acha? Logo eu, o único ser humano, o único brasileiro que defende esse jogo. Tu acha que eu vou deixar pra depois? It's hard to know what to believe these days. We'll talk to the survivors. You're a pikeman, yes? Eu realmente gosto muito daquele jogo, cara. Gosto muito mesmo. Tenho um extremo carinho por ele. Things found me in the meadow. I ran for my life. I never did get to the village. Leave that to us. My family. They're still in the capital. It's all right. Did you see the creatures that attacked you? Creatures? Yeah, They came out of nowhere. They went for Joseph first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme.
We just passed more when... Where's my Joseph? It's all right. Just rest now. At least we have an idea of where the thralls might be now. We should head for more. Viação Canela. I assume you have a plan? It was all they could do to escape. Cara, um dos melhores momentos... Eu não fui ali até hoje, mano. Olha ali. Tanto que tem uns itens no cenário que eu nem peguei, tá vendo, ó? Esse mapa em questão, cara. Olha, aqui eu nunca vim. Tem muita coisa nesse jogo que eu ainda não tive tempo de explorar, cara. Tempo corrido. Pouco tempo pra jogar. Foco mais nas principais. Até as secundárias. Essa semana eu não tô conseguindo ter tempo pra jogar, sabe? Mas a gente lembrando um pouquinho do passado, eu podia usar Show Club, né? Poderia, mas o jogo não quer que eu use. Ah, quer. Let's go. Aqui foi um dos melhores momentos desse jogo, assim. Aquela história lá tenebrosa das crianças que tratavam as outras pessoas como objetos, e que os cachorros lá mataram os lobos, né, na verdade. Bem ali. Antes tinha uma carroça ali, não tem mais. É que mudou alguma coisa lá? Deixa eu ver. Tem um item aqui agora, né? Ali tem Choclobo, que não tinha antes. E aonde as crianças estavam naquela hora, tem uma batalha aqui bolada. Isso tá me parecendo caçada. Não, é batalha normal. Filho de uma rapadura. Pera aí, cabal. Você vai apanhar agora feito um condenado, seu cachorro. Vai, você vai acertar eu. Eu tô com raiva agora, tô com pão nos coros agora, meu irmão. Tô meio que apanhando de propósito esse cara. Na moralzinha mesmo. Querendo fazer umas finalização bacana aqui. Quase tomo na goiaba. Come on. Faster. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Cadê? Oxe, tô ficando doido, mano. Não tem nada aqui não. Tá, vamos lá. Clive, look. Look. With me.
Save your strength. Não tô morrendo. Não peguei o começo da história pra entender. Ainda não chegou. Do you think there are more? There are always more. But I'd say we've done what we can for the time being. Then we should let Isabel know. O Carlos, do C Animations for Dubs, ele só manda mensagem pra mim na hora que eu tô em live. Aí, tipo, eu não respondo, eu acho que ele fica pensando que eu não quero, tá ligado? Mas é porque toda vida eu tô ocupado. You have the town's thanks. Don't thank us yet. Eu vou acabar menos do que isso aí, ô Black. Many more. Mais cedo que isso aí. Need to be ready for them. Oh, we shall. Isn't that right, Captain? Yes, milady. The garrison will be ready. Philippe here has convinced most of the men to remain at their posts, for now at least. Hearing that the Dane would look kindly on any man who committed himself to the task certainly didn't hurt. It's not the most selfless of motives, I'll admit. Whatever it takes, eh? Now me, I never needed convincing. I became a soldier to protect the people I love. And the people I love include the ones standing before me. Handsome and chivalrous. Now, if you don't mind, I have sentries to post. Milady. Lest you wonder, I'm not foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one, and that's one fewer than I had this morning. Thank you again, Clive. Os missãozinha, viu? Tá, jovens. Volte para o esconderijo. Vejamos então, lá na parte de cima. Did you see that? Tell me you saw that. Was wondering when you turn up. Had ours from all our friends thanking you for your timely intervention.
How is it you always manage to arrive at just the right... Luck, I suppose. Any word on the rest of the run? Let's see. Storm's still crying out for the nations are still in chaos. And the skies are still the colour of a kick in the kidneys 2 days on. So... Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part. But now's not the time to second-guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Taya says your brother's awake. Opa! Thank you, Otto. O irmão dele tá acordando. Legal é que a mãe deles morrer, ele não tá nem aí também, né? Também ela não foi mãe, né? So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, eu tenho uma pergunta. Slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Cadê aquela mulher que andava junto com ele? Out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Ele vai falar sobre o Ultima, vamos ver. Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, it was not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care, I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire. And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. Já o Clive controla todos. É o bichão mesmo, né? You're special. Legal. Your abilities begin with the flames of Ifrit, but they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind? Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. This is why I struggle and fail to contain him here inside me. I'm sorry. Inside you? With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. Eita, mano. Clive, it's Gav.
There's an army of Akashic at the gates of Canver. Well, what's the short of it? Thought Ty had told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. We have to get them out of there. And we shall. Otto, prepare us, Stolas. Rainbow. Tell Gav to Do stay Metal exactly Gear, where eu he acho is. que é a mesma voz, cara. Esse cara aí dublou. Vivian, what's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, bed is where you should be bound. You don't think I told him the exact same thing? Were Tyre not such a talented healer, I would surely have been inclined to agree. But, thanks to her ministrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Ai meu Deus do céu, o cara tava quase morrendo agora há pouco. Stays close to me. He'll be fine. Thank you, brother. I'll look after him. Ah, tá. E salvar o mundo ao mesmo tempo, né? Ah, meu parceiro, agora vamos andar com meu irmão aqui pelas redondezas, conhecer todo mundo aqui, fazer altas travessuras na região. Vamos falar com a Morena primeiro. Com a outra. Welcome to the Patron's Whisper. Obrigado, minha querida. Your benefactors are a O que, que temos aqui? O fim da melancolia. Você vai me dar presas afiadas, seda de aço, couro ensanguentado e pontos de habilidade 1500. Aí agora. You earned this. Obrigado. E aqui temos o que? Bobinas de orquestra. Oh, uma música, cara. Você vai me dar uma música. Medalhão da escova. Best of luck out there, Sid. Não há de que. Tem mais caçadas? Tem mais caçadas. Oi, meu querido. O que temos aqui? Temos uma nova caçada. A matilha. Os doguinhos. Vejamos agora, tem muitas secundárias agora aqui no mapa. Depois a gente dá uma bisoiada. Opa! Chegou. Viajar. Vamos lá, né, pessoal? Tá, vamos lá. Tomara que esteja disponível essas secundárias depois, tá? Só espero. Me empolguei porque o irmão veio junto, né? Cadê a menina que tá andando com ele? Ela morreu em algum momento e eu não me liguei nessa cena acontecendo. É isso mesmo? Queria entender o que aconteceu com ela, cara. Depois que ele se transformou em Fênix lá naquela hora, não sei. It's like a dream. Vamos pra onde? Bem na nossa frente, meu Deus. Enjoying this, are you? Gav and the others could be in danger as we speak. You're right. Falando em problemas, eu vou ter problemas se eu não equipar minhas habilidades corretamente aqui, tipo... Tá tudo comprado. Ramu. Não. Defesa aqui braba. Pronto. I'm sorry. Yote is a fine scout. If Kandor was attacked, she will already have begun gathering information.
Tabor isn't far. We should pick up the pace. Acho que ela ainda tá viva em algum lugar por aí. Pera aí, mano. Ah, a missão mudou. Good girl. We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they would allow it. The echoes have a will of their own. All right. Tell us about Rote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. Essa missão... Será que eu vou lembrar dela? Essa daqui eu vou pegar porque ela fica no meio do nada. Eu tenho que voltar só pra pegar essa missão no meio do nada. Aí, amigo. Tá tudo bem, amigo? Você está ferido? Não, tá bom tudo. It swallowed our camp. There's a village. I'll go. É, só pra dar uma porrada na galera ali vai dar bom. Tá, vai. Secundáriazinha, só adiantando aqui rapidão. Relação hostis. You said the encampment was close. Let's hope the Akashic are still there. Já ignorar uma pessoa ferida na estrada? Jamais, cara. Tô aqui pra ajudar todo mundo, mano. Then we'll just have to be careful. Good. I got here in time. Confia. Pronto, era só isso, por favor. Besteira. Someone there! Please! Ah, pronto. Aí vai ficar todo mundo agora. That doesn't sound like an Akashic. Vai ficar todo mundo agora pedindo favor aqui agora. Cadê? Ali, ó. Machuquei minha perna. Battalion. I am. Taken care of. One of your brothers in another survivor. His wounds were too deep. Morreu já? Ah, ficou bom. Aí sim, hein? Those things. You slew. Tabor is safe thanks to you. Ainda vou ganhar dinheiro. You seem familiar. You must have me confused. Pior que eu não me lembro, cara, desse cara, mas ele se lembrou de mim agora. Son of a whore. Filho de uma... O melhor diálogo até agora, cara. My war with Hugo Kupka is over. I bear no ill will toward those who followed him. What of my ill will? Coward! Draw your steel. Lord Kupka shall be avenged! Kupka.
Ele mal consegue ficar de pé. When your wounds have healed and your head has cooled, come and find me if you must. Though I hazard your life would be better spent in service of those who need it. Or have you forgotten your oath to the Republic? My oath? What would you know of oaths? I know how hard they are to keep. Which is why I'm giving you the chance to keep yours. No. I won't be deceived. Lord Kupka told us of your crimes. You are an outlaw. A murderer, not some man. Like you or anyone else. I am nothing like you. But if you're not gonna kill me, then go. Leave! Just know that I will find you, Sid. Someday. Rapaz, e pior que esse tipo de ameaça aí, eu vejo a hora do cara tomar uma pelas costas, hein? Acho que se eu voltar lá, começa um fight, né, cara? Não vou nem provocar, vou deixar ele ali. Ok. Tá bravinho, tá? Nossa! Toda vida que eu chego perto, fica cada vez mais longe. Opa! Dogs. We're nearly there. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. That'll do, girl. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Aê, fast travel. E agora? O que a gente faz? Deixa eu ver onde é que é a missão. Não sei se é pra cima. Aqui do lado, pronto. Tá geladão aqui hoje, mano. Oxe, a mulher lá, velho. Ai. My Lord Marquis, it is an honor. I am Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Não tô entendendo nada. Explica agora. Do you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. Ah, tá explicando como ele sobreviveu. Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. E ela teve com ele esse tempo todo. Cara, esse tempo todo, então ela cresceu junto com ele, então, bicho. You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace. It is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar,
beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherja is the Royalists' flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloed knights who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Odin. Acho que é. But are we truly safe here in the Agora? The city guard have been paid, if that's what you're implying. All the more reason for them to run. Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce! Forgive us. We were not aware Dhalmekia now subsisted on charity. How dare you! Distinguished members of the Council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king! He has come to save us from the Akashic! From the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools! Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Waloed. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Esse povo não faz ideia de quem é esse cara, é? Aí vai morrer todo mundo, ó. Só com uma lapada, ó. Morreu, já era. Minha nossa senhora. Morreu até os caras que não tem nada. Meu Deus do céu. O povo é doido, ó. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city. Her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. Saitama, é você? Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. Irado. So then, how long has Waloed been under Ultima's control? How long indeed?
Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. Show them. Tá frio porque tá um tempo chuvoso aqui no Nordeste e eu tô debaixo do ar-condicionado, cara. Aqui o negócio é brabo. A mesma lá do Ifrit. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure. Impressionante, chuva no Nordeste, né, cara? Também acho. Congregate. That I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do. Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos delan tu isag ilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Farewell, my lord, my lady. We are in your debt, Yote. Let's find our friends. Alright, vamos pra onde agora? Vá para... não. Vá para as cidades livres. Tá, é um caminho que a gente ainda não conhece. Tem algumas missões secundárias nessa área. Tem uma área além da parte de cima. Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Tá. Aqui a gente poderia fazer isso aqui, né? Deixa eu ver se ele explica sobre os imortais, que eu fiquei bem na dúvida. Ah, vamos lá. Ordem secreta que serve aos senhores de Rosária nas sombras. Seus membros reverenciam a poderosa Fênix e seu dominante. E no passado presidiam os ritos de comunhão ancestral no portal da Fênix. Poucas pessoas fora da ordem sabem que ela existe. Inclusive da mais alta nobreza rosariana. Até hoje, com Rosária reduzida à condição de província imperial, eles continuam servindo ao legítimo guardião da chama,
Sua Alteza Joshua. Beleza, e a menina lá, membro dos Imortais, sociedade secreta que jurou proteger e servir Joshua, e ao dominante da Fênix. Aos Rosfield de Rosária, né? Ah, tá, e o Joshua, que sempre nasce nessa linhagem. Depois que sua ordem resgatou Joshua das ruínas do portal da Fênix e cuidou dele até melhorar, Jude foi encarregada por sua ordem de acompanhá-lo e protegê-lo na jornada para descobrir a verdade a respeito de Ultima. E agora sobre Ultima, é uma entidade sobrenatural por trás de grande parte das tragédias e conturbações que afligem Valestia. Ele pretende tomar Clive como receptáculo, o Mythos, e eliminar a determinação dele, uma determinação fortalecida pelos vínculos da consciência que unem Clive a outra pessoa. Ele lança a primogênese sobre o mundo, envolvendo-o em escuridão e transformando milhares de Aí lá me quebrou. Para que esses vínculos de consciência finalmente sejam desfeitos. Aí tem esse local que a gente tá, não vou ver. Essa parada aqui é muita coisa. Tá bom, pá, vamos embora. Mas é bom saber que tem uma sociedade secreta que protege aí a toda a família do Guardião da Fênix. Que no caso Shu de Andrômeda. Cyril, how fares the search? Well, Your Grace, my report shall be with you ere long. Games of Thrones. Aí eu vou lembrar daquela sociedade secreta na qual a menina lá fez parte. Assistam Games of Thrones, é muito bom. I am Cyril, Knight of the Undying and bearer of the Burning Quill. Tá tudo a plena planeja. Of His Grace, Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix and rightful Archduke of Rosaria. I entrusted Cyril here with overseeing the investigation into Ultima's origins. Findings from his brothers and sisters afield are delivered here to be collated and catalogued. Just how many Undying are there? Not nearly enough, milady. Yet we are glad to give our all in service to the Phoenix. Such is, and has ever been, Black Cat mesmo. Beleza, mano. I see. You have your associates, I have mine. But you may now think of them as ours. That won't be a problem, will it? The Phoenix is our sun, and we but the shadows that quicken in his radiance. It is from the darkness that we serve, both him and now you. Com essa carinha aí não dá muito pra confiar não. This token. Opa! Agora a gente pode conversar. For as long as you bear it, members of our order will reveal themselves unto you. If there is nothing further. No. You are dismissed. Your Grace. To Canva, then. We'll talk about this later. Ok. Vamos aqui agora. Que hora é, hein? You certainly keep strange bedfellows, Joshua. Rapaziada. Deixa eu ver só uma coisa. Rapaziada, é o seguinte. Eu vou pausar. Eu vou encerrar por hoje aqui. Já tô bem baleado, tô bem cansado já. Tava quase querendo capotar. A gente continua esse vídeo aí no YouTube no próximo episódio. Eu não sei se o próximo episódio vai ser o último. Vamos que vamos, né? Obrigado a você que assistiu no YouTube. Não esquece de acompanhar nossas lives aqui na roxinha. Tem link na descrição. Um abraço, até nosso próximo vídeo. Fui!